جی میں نہیں جانتا اصل جی گل کرنے نہیں ویسے یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جن لوگوں کی خام خواہ سیلریاں بڑھ جاتی ہیں جن پر مراد کی بھرمار کر دی جاتی ہے انہیں غور کرنا چاہیے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. اس وقت کی خاموشی انفیکٹ ایک طرح کا اپروول ہوتا ہے. اور کیوں نہیں گل سمجھ رہے باندرا نہ یسو پنجو کھیڈن والے بڑا تڑا گلی شرلی ورگا منہ پرانیاں مسواکاں اگوں وڈ کے ویچن والے کہنے دا مطلب ہے کہ تسی کیوں نہیں عزت کرتے تھیاں پہ اور کیوں نہیں سمجھ آندی جھاڑ جو تیلے کٹ کے گتکا کھیڈن والے بول نہ چھلے اخروٹ کے منہ والے جنہیں تسی میری بزی کی تھی نا جنیاں لڑکیاں میرے کو کام کر رہی ہیں میرے متحد ساری میری تیاں بہنیں نے سسٹر نے میری بہترین شاباش مگر دو کو جو کر لو کیوں وہ کیوں نکالے باز نہیں آئے گا یہ کچے کھو کا پکا خسرا میں جناب میں معاف کر دو میرے پیو دادی دو وہ بھی دو لے گئے میرے مینو نیک بنا کے تھی جو گھٹنا ہے نا کٹ لو اے بھی دو میری بہن ہے میں چھٹ گیا بھی میری بہن نال تے 10 لڑیاں کڑیاں کام کر وہ بھی میری بہن یہ نہر جو تے پھل ویچدیاں وہ بھی میری بہن جڑی اڈے چ لویا چکدیاں میں کہنا جڑی اسٹیشن تے ستیاں نے ٹرین دے انتظار جو بھی میری بہن جڑیاں جو پڑھدیاں پਈਆਂ نا وہ بھی میری بہن بھائی جڑیاں میری بیویاں نے انہوں نے معاف کر دو یا میں انہوں نے پہنا کہہ دیا اصل میرا انٹ پکے ویلکم بیک. جی جہاں تک میرے ایکسپیرینس کی بات ہے میں ایک نجی ایئر لائن میں کام کرتی ہوں ایز اے کیبن کرو. میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کو اچھی نظروں سے دیکھا ہی نہیں جاتا. کلیگس بھی ان کا بھی یہی حال ہے اور جو ہمارے کلائنٹس ہیں ان کا بھی یہی حال ہے. اور زیادہ بات تو کلائنٹس پہ آتی ہے. کلیگس تو پھر بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں حیا کر لیتے ہیں. لیکن کلائنٹس جو ہے وہ بالکل اس طرح سے ہمیں لیتے ہیں کہ ہم ان کے لیے صرف انجوائمنٹ کے لیے ہیں. جتنی زیادہ کوشش کریں گے وہ زیادہ سے زیادہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی جہاز کا ٹکٹ خرید کر جو آن بورڈ آتا ہے وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ ہمیں خرید لیا کہ میری انٹرٹینمنٹ کا سامان بھی اس ٹکٹ میں موجود ہے. جی بالکل. جی مجھے یہ لگتا ہے کہ لڑکیاں جو ہیں وہ ابھی بھی اس معاملے میں مردوں سے زیادہ سٹرونگ ہوتی ہیں کیونکہ مرد بے شک وہ گھور رہا ہو ہراس کر رہا ہو وہ اتنا ڈرا ہوا ہوتا ہے اس سچویشن میں کہ اس کو اگر لڑکی ایک دفعہ سچی سٹرونگلی نو کر دے ایک تگڑی لک کروا دے. میں سمجھتا ہوں وہ ایک لک 1000 کتابوں سے بھاری ہے اگر وہ کروانے کی اہمیت رکھتی ہے. کیونکہ میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں گی کہ ہم نے زیادہ بوجھ لڑکیوں پہ ڈالا ہوا ہے. میں بہت زیادہ چاہتی ہوں وہ شفٹ ہو کے جو رویہ جس کا برا ہے ہم بوجھ تھوڑا ادھر بھی ڈالیں. ایک چیز ہماری لڑکیوں کو بہت اچھی طرح سمجھ جانی چاہیے کہ دے آر ناٹ کازنگ اٹ. یہ ان کا قصور نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کسی نے کیا. جب ہم کہتے ہیں نا کہ اگر لڑکی مضبوط ہو تو نہیں ہو سکتا یہ مت بڑی غلط ہے جو ہمارے ماں باپ ہمیں سکھاتے ہیں. ہم اگر یہ بتاتے ہیں نا کہ اگر تم صحیح راستے پہ چل رہی ہو تو کسی کی جرت نہیں ہو سکتی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تمہیں کسی نے کچھ کہا اس کا مطلب ہے تم غلطی پہ تھی اور پھر وہ ایک سٹگما بن جاتا ہے. وہ لڑکی اس لیے نہیں بولتی کہ اگر میں بولوں گی تو لوگ کہیں گے تم نے کچھ کیا ہے. تو یہ بوجھ ہمیں لڑکی سے اتارنا ہے اور یہ بوجھ ہمیں اس کو پہنانا ہے. میں تھوڑا سا اختلاف کرتے ہوئے بات کو تھوڑا سا موڈیفائی کرنا چاہوں گا کہ یہ ہم نے بوجھ اتارنا نہیں بوجھ شیئر کرنا. میری اگر کوئی چوری ہوئی ہے تو میرا قصور تو نہیں ہے نا. تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ 100% جو غلط کام کرتا ہے پہلے تو بوجھ اس پہ ڈالنا چاہیے. میں پھر آپ سے اختلاف کروں گا کہ اگر آپ اپنی کنڈیاں تالے دروازے لگا کے اطمینان سے بیٹھتے ہیں پھر ڈکیتی ہو جاتی ہے تو پھر یہ مشیت عزدی ہے. پھر اس میں آپ کو بلیم نہیں کیا جا سکتا. آپ اپنا دروازہ کھلا چھوڑ دیں. آپ خود ایسے عوامل پیدا کر دیں تساہل جس میں آپ کی بدنیتی نہیں ہے آپ کی سستی شامل ہے تو اس میں جناب 30% شیئر. میں اگر چوروں کی بستیوں میں رہوں تو مجھے ضرور تالے ہی لگانے چاہیے لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتی. انفارچونیٹلی آپ چوروں کی بستیوں میں رہتی ہیں. اس کو ماننے میں امر مانے کیا ہے. ایک اہم ایسپیکٹ ہے جس کو ہم اگنور کر رہے ہیں. ورکنگ ویمن کی وہ کلاس جو گھریلو کام کاج کرتی ہے. ہمارے اسٹیٹسٹکس یہ بتاتے ہیں کہ 80% آف دوز ورک میڈز آر نیسسریلی ایکسپلائٹڈ. جی اے نا میں 3 گھر میں کام کر دی. اچھا جی. تے ایک گھر میں کام کر دی سا تے وہ صاحب کہنے لگا لڑ پے آپ جدوں جی چلی گئی عورت. اس نے کہا جی ایسے کرو میں نہ تجھے کپڑے بھی دوں گا پیسے بھی دوں گا آپ میرے نہ سیٹ ہو جاؤ. استغفار. میں ایسی گل سنی نہ تے میں چلی گئی. پھر اس نے نہ مینوں بلایا آخ لگا جے تو کرے نا بار بات کسی کے ساتھ بھی تے میں نہ
आखांगा भाई इसने ने चोरी की है मेरी, तो मैं आपको अपना पकड़ा दूंगा। अच्छा, यानी आपको वो इस तरह से अपने शीशे में उतारता रहा? हाँ जी, मैं फिर उसका काम छोड़ दिया। ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਛਿੱਤਰ ਭਰ ਕੇ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰੋ। ਸਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈਸੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। वैसे हल यही है सर, जिथे कोई नजर खराब वेखन खप पा देन, किस ने बदतमीजी की। एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। हाँ जी, क्या जी? एक्सपोज करना बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। और सोशल प्रेशर जो है ना, वो जो चपेड़ों वाली बात है ना, वो ये बाकी सारों को मिलके मारनी चाहिए। जिस तरह एक नफ्सियात हमारे यहाँ है, आप देख लीजिए, मोटरसाइकिल और गाड़ी की टक्कर होगी ना, तो नेसेसरीली क्राउड मोटरसाइकिल वाले के साथ हो जाए। That's true. क्योंकि उसका ख्याल है कि जो गाड़ी वाला ये यूसर्फर है, ये, और खास तौर पर बड़ी गाड़ी वाला। इसी तरह ये माइंड सेट होना चाहिए पॉजिटिव। ये नेगेटिव है, मैं समझता हूँ, एक गलत माइंड सेट है। हो सकता है कसूर मोटर बाइक वाले को, लेकिन इन सर्कमस्टेंसेज में 99.9% कसूर हैरासर का होता है। इसमें सबको, ये मैं आपके साथ 100% एग्री करता हूं कि जब वो कलमा हक बुलंद कर दे, जब वो खड़ी हो जाए और उसके अंदर की मुजाहिदा निकल के सामने आ जाए, तो सारी एनवायरनमेंट जो है ना उसका साथ दे। जो उस वक्त नहीं देगा, उससे ज्यादा घटिया, बुज़दिल और बेकार शख्स कोई और हो ही नहीं सकता। एक बात यह है कि जब जोक्स करते हैं ना, वल्गर जोक्स करते हैं, तो बाकी सारे हंसते हैं। अगर हंसना बंद कर देना, आप देखो वो दूसरा बंदा सांस नहीं लेगा। एक गंदा लतीफा, एक घटिया मजाक पैदा करने की कोशिश जब की जा रही होती है, तो उस पे हंसी आए भी ना, आप अपनी हंसी पे कंट्रोल रखें, उसे समझ आ जाएगी कि ये मुझे डिसअप्रूवल मिला है। बहुत से लड़के हीरो बनने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं, अटेंशन लेने के लिए। और कई फजूल लड़कियां। अच्छा, मैं इसमें लड़कियों के सख्त खिलाफ हूं, जिनके बारे में मैं हमेशा कहता हूं इनकी हंसी बहुत ढीली है। बाज लड़कियां इंतहाई वो तैयार बैठी होती कि जरा सी बात हो खिलखिलाकर फजूल सा कहका लगा देती। वो एक कहका इस छछोरे को 100 लेवल ऊपर ले आता। कुड़ी सर जो हसदी है, मुंडा सांगले तक पीछे जाता। फिर मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि ये खराबी फितरत ने मर्द के अंदर इनहेरेंट रखी है। नो, मैं इस बात से एग्री करता हूं कि सोसाइटी ने, बैड अपब्रिंगिंग ने बढ़ावा दिया, इसको जिबिलत का रूप दे दिया है। और इसका सफर 10-15 सदियां नहीं है, 10-15 हजार साल पुरानी आपको तारीख खंगालनी पड़ेगी। जी, आगे एक बहुत बड़ा मसला ये आ जाता है, उसके जब रिश्ता होता है तो जनाब जो रिश्ता लेके आते हैं वो कहते हैं कि जी वो तो ऑफिस में काम करती है, मर्दों के साथ काम करती है, खा वो कितनी शरीफ क्यों ना हो, वो कमेंट्स दे के अपने उठ के चले जाते हैं, रिश्ते से इनकार कर देते हैं। स्टिग्मा का बायस होता है ये भी एक उसको बहुत आगे मसला। बड़ी अहम बात है, बड़ी अहम बात की निशानदेही की है। मैं डॉक्टर फौजिया सईद की तरफ आता हूँ। डॉक्टर साहब, इस पे एक छोटा सा मैसेज क्या देती हैं? मैं समझती हूँ अभी तक लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया कि वर्किंग वुमेन जो है वो हमारी औरतों का, उन्हें पता है दिस इज नॉट वर्किंग, दिस इज वर्किंग विद शार्क्स। मैं समझती हूँ स्टिग्मा तो नहीं, ये तो बड़ा अच्छा रोल मॉडल होता है बच्चियों के लिए भी, जिनकी माएं काम कर रही होती हैं। ये कॉन्फिडेंस मिलता है बच्चों को भी। नहीं करवाएंगे तो 53% से महरूम हो जाएंगे आप। जी बिल्कुल। तो ये माइंडसेट की चेंज की आपने बात की, ये माइंडसेट चेंज करना। इसका मतलब ये हुआ आज की पूरी गुफ्तगू का जो हासिले बहस है वो एजुकेशन है, और एजुकेशन थ्रू मास मीडिया। रोज दिन में 10-10 स्पॉट्स चलाने चाहिए हमारे टीवी चैनल्स को, फुल पेज इश्ताहारात देने चाहिए हमारे अखबारात को, और वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा जिहाद है, और मैं समझता हूं जो शख्स इस जिहाद में सुस्ती और काहली का इर्तिकाब करता है वो रोजे महशर जवाबदेह होगा। हम इस पूरी गुफ्तगू को सम अप करते हुए मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूं नौजवान लड़कों को, उन आदमियों को, उन बुजुर्गों को भी जिनको अल्लाह ताला ने कोई स्टेटस अता कर रखा है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा, आपका मर्द होना अल्लाह ताला ने आपको बजाते खुद एक बहुत पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पर फायज कर दिया है, इसका हक अदा कीजिए। उस ओहदे को, उस स्टेटस को डाइजेस्ट करने की कोशिश कीजिए। एक एक दिन का, एक एक पोजीशन का आपको हिसाब देना है। ये छछोर पने आपको जेब नहीं देते। ख़वातीन और हज़रात, विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। जी, एक रिपोर्ट के मुताबिक साइंसदानों ने एक ऐसी ऐनक इजाद की है जो आवाज की लहरों से नाबीना अफराद को देखने में मदद देगी। और लाले बंदे, मुतई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? मुतई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है अल्लाह की मेहरबानी से जो मंजूर खुदा होता है। अल्लाह ने तेन सही अखा दी, खोल के रख, काम कर। अखा ने खोल के रखे, सोडे दी बोतल ने खोल के रखा, बड़ा मजा आता, ठा ठा ठा, बड़ा मजा आता है। मान कभी पीती है सोडे वाली बोतल? नहीं, वो तो 2.5 लाख दी होगी, मैं कितने पीनी है? वो तो जलील होया उनके जाके ना, उन्होंने कहते 4 बोतल खोल, चलो ने 4 खोलियां, कहना भाजी पियो, कहना पीनी है तो नहीं, मैं पटाखे सुनने से।
ਪਹਿਲੇ ਜੁਗਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੁਗਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਮਖੌਲ ਕਰ ਲਓ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਵਾਂ। ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ ਜੋ ਸਵਾਏ ਜੁਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਇਹ ਜੇ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਬਿੱਲੀ अच्छा, एक जाली नाबीना, ऊपर से इंतहा दर्जे का बदतमीज। ऊपर से नहीं सर, नीचे से भी। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਸਲ ਅੰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਸਵਾਬ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਨਾਲੇ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਅਸਲ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਵਾਈ ਚ ਪਾਉਣਾ ਜੀ? ਅਸਲ ਨਾ ਕੇਸੀ ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਫਾਰਮੀ ਨਾ ਇਹ ਅੰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਘਰੋਂ ਅੰਨਾ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ, ਅੰਨੀ ਪਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਜੀ ਕੀ ਮੈਂ ਬਹਿਨੋ ਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੂੰਹ ਇਹਦਾ ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ, ਆ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ। ਐਡੇ ਐਡੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰ, ਗੋਰਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਾਨ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇਹਨੇ ਫੜ ਲਏ ਜਾ ਕੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਓ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਦਾਰੀ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। बैठे की मदारी के बैठे हैं। ਉਹ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਲਾਓ ਯਾਰ। ਯਾਰ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚੁਕਲਾ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕਣਾ ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚੁਕਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਰਾਮ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਸਾਲ 47 ਚ ਮਰੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਕਿਧਰੇ। ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਜਾਲੀ ਅੰਨਾ ਇਹਦੀ ਮੰਨੀ ਨਾ ਐਸਾ जेदा अंदरों डर गए। अच्छा, आप तौबा क्यों नहीं कर लेते इस बेहूदगी से? ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੋਬਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं नहीं, मैं तुम्हें कह रहा हूँ। तुम्हें मुझे कह रहे तुम्हें हाँ 1200 रुपए रोज काटना वा मैंने तुम्हें कहन दे यार इधर फूफी भी आई हूँ काफी लिबर्टी लैंड है। ये इस तरह फुप्पी मामी चाची इसका तस्करा ना किया करो। और जनाब मैं अन्ना हुआ मैं हार्वर्ड की नहीं पढ़ता। हमें तो सजा ना दो इसकी। अल्लाह करे तो करेले गोश्त पका के बैठे रोटी खाने लगे हो तो 15-16 परौने आ जाए। भान ने ब्याह होया ही नहीं यार करा दे कर तेरी तो आखिरी दी बड़ी है। आ देखो ना की साहब मेरे ते ओ दे बांडी ना करो। मैं ना पीना वा को पांडी नहीं। एक खबर के मुताबिक यूरोपीय माहिरीन आसार कदीमा ने कहा है कि जमीन पर 15 करोड़ साल पहले खून चूसने वाली मक्खियां मौजूद थीं जो मौजूदा मक्खियों से 4 गुना ज्यादा बड़ी थीं। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲੀਆਂ ਡੁੱਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਦੌਰ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਉਦੋਂ ਕੁੱਕੜ ਆਂਡੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ शाह जी का इन्ना पुराना दौर है तो सर्दी नहीं सी लगती थी लोगों को। ने कहने लगा ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ 20-20 ਮੈਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਨੱਚਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਚੌਕਾ ਧੋਣ ਚ ਵੱਜਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਛੱਕਾ ਵੱਜਾ, ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹੀਨਾ ਲੱਭੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਮਿਸਬਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਖੇਡਣ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ मिसबाह लग ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਟੋਟਲ ਸਕੋਰ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਕਿੰਨਾ ਜੀ? कितना? 13। ਉਹ ਵੀ 6,13,000 ਬਾਲਾਂ ਤੇ। और सर मिसबा ने देख के गेंद स्लो मोशन च मूव करने लग पैंदी सी। ये तो बड़ा क्रेडिट जाता है कैसे उसको। क्रेडिट जाता है? ये बच्चू आपको जब स्लो मोशन में काम करना पड़ जाए ना, अगर ये आपका हाथ स्लो मोशन में घूमे तो सारी जिंदगी यूं हो जाओगे। अब बांह दे भावें कपड़े पा के भेज दे रहा। सर जेड़ा बॉलर ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬਾਲ ਕਰਾ ਕੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਮੰਗਣੀ